तो सांग मैंने काली आम 21 भोजी सरीगला तो आमर जो बंधुबांधव सब काली आसते व्यवहार सब जीव बहुत तार व्यवहार पूरापूरी करुच्ची सर बहुत दूर बाट भी आज जबार अच्छी मिनिमम गोटे राउंड पूरा बुलियार अच्छी 300 किलोमीटर खंडे बाइक चलार अच्छी तेणुक बर्तमान हो गला 10टा पखाड़ खंडे खाई बाहरी गलु तो ए चलतु जा कौ धड़ा मिठा हाँ ठीक है सब पूरे देलु हाँ हाँ सब मिठा सहिला ना अच्छी हाँ हो तो चलो अनु से बेग गाड़ी काटा मैंने खरा टे हूँ तथा चलचु बर्तमान 11टा टाइम हो गला देखिए के पहुँचु आज मिनिमम सन्ध्या हो मैंने 20-30 जन बंधुबांधव घर व्यवहार देकी आसा पड़ो आम चलचु तो सांग मैंने 3टा घर व्यवहार आम सरला बर्तमान ये 4 नंबर घर को दूर बाट जीव जाजपुर रोड भीतर सब सरीगला ये भाउजन घर थी रगड़ी से जाकि पलि आसलु बर्तमान रगड़ी आम सीधा जाऊँ ये हूँ जाजपुर जन्हा छक ये सीधा जीवु आम कौटी कहले चंडीखोल हो छतिया जीवु छतिया टे पछक आउ मिनिमम ये 50-60 किलोमीटर खंडे बाट हो तो चलते देखिए के पहुँचते बर्तमान हो गला 2टा टाइम पूरा देखो खरा देखो नाचिकी पूरा होची खरा जो जाओ ठंडा टे पीऊँ भाउजन घर खियापिया है बर्तमान जाऊँ चलते खरा देखो मैंने केत जोरे होता भर आम गाड़ी चल तो सांग मैंने प्रबल खरा होटे बाटे चंडीखोल छक ठिया पड़लु टे ठंडा फंडा पीवा एत जोर गरम हो मैंने पूरा मुंडा झिमझिम करदे से जाइलु भाउजन घर ठंडा फंडा पीछे तथा तंटी फंड सुखी जाऊँगी पी देकी जी चंडीखोल छक अल्प बाट रहा ये छतिया जा तो सांग मैंने व्यवहार दे देके आसिक पहुँची गलु मामू घरे ये व्यवहार देदेबा ये घंटे खंडे टे रेस्ट नहीं कि गला 3टा टाइम 4टा बेले बाहर ये 3-4 किलोमीटर दूर में गोटे गाँ अच्छी से गाँव में भी मामू घर सब मामू घर अच्छी ये दे व्यवहार तापर घर को रिटर्न कला बेले आउ 2टा घर देकी घर को जा आज मिनिमम घर पहुँचला बेलू मत बर्तमान ये छतिया मुझे सुखीना मिनिमम 50-60 किलोमीटर दे दुआकी पुणी गला बेलू आहरी 10 किलोमीटर आड़े कर दियो मत घर पहुँचला बेलू 7:30टा खंडे हो ठीक है जिते भी कम सारिकी जबार अच्छी ओके तुम्हें जाता ना मामू टे पनीपरिया किनी था भोजी भात है खाई था भोजी ओ मो कौन जानी ना मुझे कौन जानी पनीपरिया कोबी गोटाक नहीं गले 10 टଙ୍କା हिसाब से ना 10 टଙ୍କା नो मो केते टଙ୍କା नेले बस्ताटा कोबी बस्ताटा केते नेथिला 200 700 ना मामू 19 टଙ୍କା पड़ला गोटा 19 टଙ୍କା गोटा हाँ हाँ केते टଙ୍କା नहीं था ना तमें गलनी कहीं मत फोन कलनी मुझे नहीं जाती पनीपरिया हिसाब से भाई मामूर मोर जाइलु बागर बेलू ये 10,000 टଙ୍କା ये 5,000 टଙ୍କା आम किणी आनी तुम गाँव गोटे मामू गोटे लोक जाइला बारवाटी है गालुआ सी आमको गोटे टाउटर हाबुड़ पकईदेला हाँ से टाउटर खाली पैसा को देखिए खाली बाइया हो परिवा किण कौन खाली एपटे 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 लाम चारि कर फ्री फायर खेलना खाली कॉल आसे उठिबे आरे होया टका ए सिया को चिनि जिबा ओ मगु ओ पता बाबू जो लमाडी मु हां मु जानि दियो यार ठंडा टिके पड़ला तंटीटा पूरा बढ़िया लगुची पिए भल लगिला ठंडा है पी दे तो साग मैंने व्यवहार दिया चलती बर्तमान शोक उठिक आसिक ये आसीगलु बर्तमान गोटे मामू घर ये व्यवहार दबा नाई अच्छा
ତାପରେ ଯିବା। ହଁ ହଁ ଓ ମୁଁ ଯିବା। ଆଉ ଯିବା ଏ ଯୋଉ ବ୍ରିଜ ଅଛି। ହଁ ବିରଳା ଜାଗାରେ ବନା ହଁ ଏକାଥରେ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ଆଉ ସେଇପଟ ଏକାଥରେ ତ ଯାଜପୁର ରୋଡରୁ ଏପଟେ ଏମିତି ବୁଲି ଆଇଲୁ ପାଣି କୋଇଲି ହେଇକି ଆଉ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବ୍ୟବହାର ଦିଆ ସରିଲା ଆଉ 2 ଘର ଅଛି। ଆମର ଯେଉଁ ଛତିଆରେ ମାମୁଁ ଘର ବ୍ୟବହାର ସରିଗଲା ଆଉ 2 ଘର ଅଛି ବାଟରେ ବ୍ରିଜ୍ କତିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବ୍ରିଜ୍ କତିରେ ସେଇଠି ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଘରକୁ ପଳେଇବା। ପ୍ରବଳ ନିଦ ଲାଗୁଛି ଜାଣିଲ ମାନେ ଖରା ବେଳଟାଙ୍କୁ ବୁଲିକା ନିଦ ପ୍ରବଳ ଲାଗୁଛି। ଖରା ପଶିଯାଇଛି ପୁରା। ଏକାଥରେ ଘରକୁ ଯାଇକି ଶୋଇବା ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଦେଖିବା ଆଉ 2ଟା ଘର ଦେଇକି ତାପରେ ଘରକୁ ଯିବା ଆଉ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବା। ନିଦ ଲାଗିଲାଣି ଭାରି ଜୋରେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ସବୁ ବ୍ୟବହାର ଦିଆଦୁଇ ସରିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଲାଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାର ଦେଇଦେଲୁ ବ୍ରିଜ୍ରେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସରିଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଛତୁ ନେଇକି ଘରକୁ ପଳେଇବା। ବୋଉକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ବୋଉ କହିଲା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଣେ ଆରି ହେଇଗଲା। ମୋ ପଳେଇବା ଏବେ ଛତୁ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେ ବାସ୍। ଅନ୍ଧାର ତ ଆଉ ଛତୁ ହେଇଗଲା। ଏବେ ପଳେଇବା ଚାଲ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଠି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ନଈଟା ପାଖରେ ବୋଲି। ଯାହା ହଉ ଦିନ ଆଗ ଖରାରେ ବୁଲିକା ଏଇ ଥଣ୍ଡା ପବନଟା ମଜା ଲାଗୁଛି। ଏ ଭାରି ବାଧା ଅଛି। ଟିକେ ସରିଗଲା ତ ବ୍ୟବହାର ସରିଗଲା ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଛତୁଟା ଘରେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏଇ ଛତୁଟା ଆଣିଥିଲି ବ୍ରିଜ୍ରୁ। ଏଇଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଳଦୀ ପାଣି କରିଦେଲିନି ପକେଇଦେବା ଏଥିରେ। ତାପରେ ସଫା ହେଇଯିବ ଆଉ ହେଲା। ଏବେ ହେଇଗଲା ହଳଦୀ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା ହଳଦୀ ପାଣିରେ ହେଲା। ରେଡ଼ି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ବତୁରି ଥାଉ ହେଲା। ସମୟ ରହିଥାଉ ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆଉ। ଭଲ ଛତୁ ଅଛି। ତ ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁ ଛତୁ ଆଣିଥିଲି ଛତୁଟା କଷା ହେଇଗଲାଣି। ଟିକେ ଖାଇଦେବା ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ କରିବା। ହେଇଗଲାଣି ବୋଉ। କ'ଣ ପାଣି ଭାତ? ହଁ ପରା। ଦେଖୁଛି ତ ଖାଇକି ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରୁ। ଗରମ ଅଛି। ହେଇଛି। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦେବେ ଠିକ୍ ରହିଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଆସିଗଲା। ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ସବୁ। ଏବେ ଖାଇବା। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ରସଗୋଲା। ଏଗୁଡ଼ା ବୋଉ କ'ଣ କ୍ଷୀରି? କ୍ଷୀରିରେ କ'ଣ ବୋଉ ଟିକେ ପାଣି ହେଇଯାଇଛି? ଆଚ୍ଛା। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସ୍ପେଶିଆଲ ଛତୁ ତରକାରୀ ହେଲା। ରୁଟି ଆଉ ଏବେ ଖାଇଦେବା। ତ ଏଇଠି ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଣ୍ଡ ବି କରୁଛୁ। ଆମେ ଖାଇବା। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ହେଲା। ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ।